Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa mambo makubwa ambayo ameyatenda kwenye maisha yangu na kwenye maisha yako. Siku 70 za maombi sasa, hitimisho katika mwezi huu wa 7, tarehe 9 tunahitimisha kwa mambo makubwa ambayo ameyatenda. Mambo makubwa kama haya yanaonekana. Walikuwepo ambao pia walikuwa wakiombea kuhusu familia zao, wengine ambao wazazi wao walikuwa wametengana kwa muda, lakini kupitia maombi haya unakuta wazazi wao wamerudi tena pamoja. Omba bila kukoma kama ambavyo Biblia inasema. Katika siku hizi 70 watu wengi ambao wamejitolea wachumba, wameomba kwa ajili ya wachumba na wanawapata. Mungu anatoa wachumba, yeye ndio anayekupatia mtu. Wako wewe mgonjwa, katika siku hizi 70 za maombi, Mungu ametenda matendo makuu. Wagonjwa wameponywa, si magonjwa tu ya kimwili, hadi magonjwa ya kiroho. Kwa hiyo hata wewe Mungu ana uwezo wa kuponya magonjwa yako. Kuna wakati mwingine mtu ameomba na ameomba sana, lakini hajabahatika kupata kile alichokuwa anakiombea. Ila naomba nikutie moyo kwamba usikate tamaa wala usirudi nyuma, maana Mungu yuko pamoja nawe. Mungu anakuona, Mungu anakupenda, Mungu anakuthamini na